So hi hello namaskar आपल्याला बघा kumpas dong silo karima vlog official so apa ada ke ngo silo video so vlog video so start dong ada ke lubang stok kalau pagi dong Mulai kalau gedung kaldo tong ke yang pada pantai-pantai memberi ame party ya. Pengelas dapat kalah tu bilang. Kau depan di mana namanya mula mana bohag gitu sangka dan tidak ada depan di mana itu. Kalau kau ingat mau ya jendela Ya lengkap pun orang tinggal nandam cinta kayu lah tu. Nama tu dekat iku makin tu. jendela lengkap ni kau. Like, comment, subscribe pernah apa ngitan sih kan? Pakai tong loing makol gitu lah gerak sih. Okom pegun no. Oke. Oke. Kau tu untuk raja kau sengkip dah. Kato palang ngolo katane. Apa ngoi makom na apa kena diam na dong kaldo tu di blog. Ilu ake gerak deh. Or ketilang putak kedum tilu. Kato supang olo ko yung pagla dong apa kala do to. Ada narang party. Ano maguyay ini. Ada. Pay pagyang. Tapu deh. Ulu tapu deh taknya. Ani deh apa nama? Ani deh. Oh kalau sih nolai. Bilang apa tuh? Aku sudah takut orang itu ini mau tuh bentang kan orang yang tidak semua. Kalah idang na. Sepangol takpiang oyeng oladong kala do to ka apa kapag si kangkan odak takpiang oyeng se. Kato dong kapung memberi party apung supaya ko sulula pagyara go. Ngolsin gaya bo apung kala do to. Gaya telu kada. Telu mako serasa. Gubal kada ko inga may sumul itu kangkin mang oyeng belum. Mana kudu jam memberi si kato. Aram payil ko. Oke, hai to kay. Hai. Buka dai ai pa. Buka dai rama. Oh iya mereka. Ada ka takir mana? Takir. Untuk parang mana? Kato supang ol kato na digil gerak di. Pengelas dapat sepatu lu kung dapat gelena gerak ko orka. Ako ko ingang pato ji apong langkan dia kala dito ka. Kaya na tinda na duwa lam to. Magbo. Ham to. Ngol ka kato ya me membur party ro churoing ondai kato de kangkan dai di churoing. Ekdom lena kamu sogedik turma em sasuna duwon. Ngol ko imo dai ya me membur party ya. Putung marila to. Kato lo nyam. Lu nara mata kangkan. Sogui Putung marila to kai. Kan nerang ane derang. Kato iseng guys. Finally supang jirai sulung apung oing okol kegiang kursi lai pa toni rakte nalle kang to dik toni rakji odok oing dam nalu ya ragel lengkan bi kung okko koing mokaji alka supang olu ogel jirai sulung nandang kato okko koing aji pero kung olu kajo naram apung jirai sutak larum doana kang to sidin toni soko. Finally supang guputak ko bang gupang gay kular kapung jirai sedong at kiarangan dong or kung bayar sedong kato ako ko yung mutag yung langkan biya pakalo na kato sa takubam da sa upo mo inga minu utik kinamang dagom sa nalunang kando bang or kasombi sa takira arka arang lo sa pakira dora sa boy kong hapon tuan tanda or kapung tiye kong kaalo to. Supaya kia lagi rakku bang, makan dia apa ni? Ini tahu mah jubla tu. Jiran suruh ko apung bagor kato doni gamna. Supaya ngolaku
Oy makola kagyan ke kulapo ton narong kato ngol kakabo apon ton dagi ton kin ma komen bilang de ton kin naput biyo or kay ma komen biyo de ngol ton tira na ngol pikin marat to apon ton do wanda ton kin mangko apong main sili to wapit kato ton to lango do kato supong ko ng bagi do adun selalu kecil ada jabora nasa ni bayro kan O yung karong ko yun. so pangol ko top of na Siya ako ka pulma. Na siya ako tinda. dapur Mo tinira yung mo di mo tu patin tara ko ngapu diba. Tuyo, tuyo.